Ayun, lumami na ulit Paru-Paro G. John Mar, si Kuya John. Ayun, si Asong Marites, si RR, nag-isang fat bike. Ayun, si Boss Wilson, si James, bagong Paru-Paro G. Ayun, naka-Twitter, Martin, Carbon Lodi. Ayun, si Dave, ayun, si Joshua, cyclist lang dating. Ayun, tara ano, Jay, tara ano, Jeron. Ayun, si Kuener. Oh, Paru-Paro G ka na, Jess. Ano, Jeff. Kuener. Tara, Jeff. Tara. Ano lang, chill lang tayo. Ikot-ikot na lang tayo doon. Okay, takbo na kayo.
Ano? Ano? Kaya. Busy magtalak. Tingnan natin yung iba. Meron pa dyan sa unahan. Meron pa ba dyan? Isa pang ganyan. May isa pa. Ayun. Ayo, kain ni Kuya Nero. Mangat nga gulong ko eh. Kahit sa Rising Hut, ganun din. Pero maiksi lang kasi yun. Dito mahaba-haba to eh. Meron pang ano dyan, masakit na ahon. Minto ako saglit eh. Ayos lang yun. Wala kami stop. Wala kami stop eh. Ayan, nagamit na ni Kuya Nero yung malaking ano. Hindi kaya ko na ano mag-ingin sa bigla. Makmak ang bilis ka. Una pa eh. Paano ko si to? Minto bigla. Utak pinto. Ayun o, umangat na. Yung fat bike, kaya-kaya. Kaya-kayang magtulak. Tayo natin. Time check, 7:22. Ay, bumalik ko pala isa dito. Pwede. Babalik tayo po. May rapat na tubuso niya. May ano pa dyan, konting ahon dyan. Bibilis nila eh. Ayun o, yakang-yaka o. Ayun na! Ayun. Ayun na! Yeah! Ayun na! Ay, tsaka ano, Superman. Ang bibis eh. Trangko, si Makmak. Kalam. Wala pang helmet yan. Okay, mauna ka na. Oh.
Ayun, Jason. Ayun, si Dave. Ayun, trainer. Jeron. Makmak. JM. Ayun, Joshua. EJ. John. John Mar. Paru-paru. Ayun, si James. Paru-paru. Arar. Malayo Pagbay. Ayun, isa. Team Paru-paru G. Tagaytay. O Bulacan. Yun. Tagaytay, Bulacan.